अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। फ्रेंड्स, कल हमने देखा सलमा यासीन ने कुछ वॉइसेस जो हैं वो दी एक यूट्यूब चैनल को, और उन्होंने वॉइसेस चलाई जिनमें नजमा की, बाबर की और साजिद की वॉइस थी, जिसको लेकर चीख चीख कर हेटर्स की जानिब से ये कहा जाने लगा कि अब तो यकीन कर लो, अब तुम सपोर्टर्स कौन से सबूत मांग रहे हो। वही बात आ जाती है कि आधे अधूरे प्रूफ्स, कमज़ोर शवाहिद की बुनियाद पर हम किसी को गुनहगार नहीं मान सकते। वही हुआ। सितारा यासीन और सलमा यासीन की भाभी नजमा, जो कि फ़ारूक की वाइफ़ हैं, उन्होंने अपने रिएक्शन में कहा, मैं उसे रिएक्शन ही कहूँगी, उन्होंने अपने रिएक्शन में कहा कि सलमा यासीन, आपने बहुत गलत किया मेरी वॉइसेस जो है वो लीक करके, क्योंकि ये वॉइसेस वो वॉइसेस हैं जो आपने ग्रुप बनाया और उस ग्रुप में आपने एक अननोन नंबर भी ऐड किया, और हमें बाद में पता चला कि वो अननोन नंबर जो है वो एक यूट्यूबर का है, और आपने जानबूझकर हमारी वॉइसेस जो हैं वो उनको सुनवाई, उनके पास भिजवाई, ताकि आप अपनी कसम पर हों कि आपने तो आपकी कोई वॉइसेस लीक नहीं की। खैर, उन सारी वॉइसेस और नजमा फ़ारूक के इस सारे जो है रिएक्शन के बाद ये नतीजा निकलता है कि नजमा ने बताया कि सलमा जैसे कहती हैं तमाम यूट्यूबर्स को और अपने UIT चैनल के ऊपर कि पूरे ख़ानदान में मैं जो है रोती रही और मिन्नतें करती रही, लेकिन किसी ने मेरी एक ना सुनी। लेकिन दोस्तों, उन वॉइसेस को सुनकर पता चलता है कि सलमा यासीन कितनी ज़िद्दी हैं, ढीठ हैं। वो कितने दिन से जो है अपने पूरे रिश्तेदारों को और YT को एक जो है ना समझ आने वाला जो है वो जुर्म साबित करना चाह रही हैं अपनी बहन के ऊपर, और ज़बरदस्ती और धौंस जमा रही हैं, कमज़ोर उल्टे सीधे शवाहिद ला कर यहाँ रख रही हैं। और उनका मतलब ये है, वो चाहती ये है कि हम लोग मान लें कि सितारा यासीन गुनहगार है। उन वॉइसेस में ये पता चलता है कि सलमा यासीन जो है वो अपने रिश्तेदारों के साथ जो है वो थी, राब्ते में थी, और इसके अलावा वहाँ जो है मिसेस फ़ारूक और बाबर, साजिद, सब जो है वो सलमा को मनाने की कोशिशें कर रहे थे। और वहीं एक और चीज़ मैंने नोटिस की है नजमा के रिएक्शन में, वो कह रही थी कि हमें आज तक ये नहीं पता चला कि आखिर सलमा यासीन का मुद्दा क्या है। जी दोस्तों, जैसे आपको, मुझे और किसी को भी नहीं पता चला। हम सब ने ख़ुद ये अख़ज़ किया है कि सलमा यासीन ये कहना चाह रही हैं कि उनके हस्बैंड और सितारा यासीन जो आपस में साली और जीजा हैं, उनके बीच में कोई नाज़ेबा हरकत हुई है। ये हम सब ने उनकी बातों से अख़ज़ किया। उन्होंने खुले अल्फाज में अभी तक कहीं ये बात नहीं कही, और हो भी सकता है कि ऐन वक्त पर सलमा यासीन इस बात से मुकर जाएं, जिसका मुझे 80 to 90% चांस लगता है कि सलमा यासीन एक दिन धड़ल्ले से आकर कहेंगी YT के ऊपर कि मैंने कब कहा कि मेरी बहन ने ज़िना किया। नाउज़ुबिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। ये भी याद रखिएगा, क्योंकि इस बंदी को देखकर मुझे लगता है कि इसे सच में कोई जो है वो मेंटल डिसऑर्डर है, कोई इसको साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं। और वो अक्सर हम मूवीज़ में या ड्रामाज़ में देखते होते थे ना, एक बहन दूसरी बहन से जेलस हुआ करती थी, और मैं तो कभी बिलीव नहीं करती थी। लेकिन अब सलमा यासीन के चेहरे और आंखों से यही लगता है कि वो सितारा यासीन से सिर्फ जेलस ही हैं, बाकी कुछ भी नहीं। बाकी इस चीज़ में कोई रियलिटी अब तक सलमा यासीन आप प्रूफ नहीं कर सकी। और दोस्तों, जैसे कि सलमा यासीन ने अपने हस्बैंड की टिकट्स की पिक्स शो की थी, उनका भी फोरेंसिक जारी है, और बहुत सी जगह से ख़बरें मौसूल हो रही हैं कि उनका क्या नतीजा निकल रहा है कि बहुत से यूट्यूबर्स ने उसका फोरेंसिक किया है और कुछ करवाने को भी तैयार हैं। और हो सकता है कि इसकी सही रिपोर्ट जो है वो सामने आ ही जाए, कानूनी तरीके से लीगली पता चल जाए। और मैं चाहती हूँ कि उसके ऊपर अब लीगल एक्शन हो ही जाना चाहिए, क्योंकि लोगों के सुकून को गारत कर रखा है सलमा यासीन ने। YT के ऊपर बहुत गंद मचा रखा है, और इस गंद के बाद उनका इरादा है कि वो बहुत जल्द व्लॉगिंग स्टार्ट कर लेंगी, जो कि उनकी गलत फहमी है। इस तरह नहीं होता कि आप किसी का भी सुकून गारत करें। मेरा तो आला हुक्काम से मुतालबा है, कोई मेरी ये वीडियो अगर, मेरी वॉइस अगर सुन रहा हो, तो सलमा यासीन के लिए जो है वो लीगल एक्शन लेना चाहिए कि वो हत्या इज़्ज़त कर रही हैं। और मुझे हैरत है कि सितारा ने भी सलमा के ऊपर केस की कोशिश नहीं की। अच्छा, कल मुझे कमेंट आया था, मुझे भी थोड़ा बहुत वो याद है, मुझे इतना याद नहीं कि उस कमेंट में क्या लिखा हुआ था, लेकिन
تو وہ کمنٹ جن کا تھا ان کو میں نے کہا تھا کہ میں آج کے ریئیکشن میں آپ کو جواب دوں گی، لیکن اس وقت وہ کمنٹ مجھے مل نہیں رہا۔ میں نے سوچا تھا کہ میں کل ہی اس کمنٹ کا جواب دے دوں گی، تو آپ سے میرا وعدہ رہا میں نیکسٹ ریئیکشن میں، بھلے وہ رات میں دوں یا میں کل دوں، تو انشاءاللہ میں آپ کے اس کمنٹ کا جواب دوں گی۔ بہت سے کمنٹس آ رہے ہیں دوستوں، بہت سے لوگ بہت سی طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ سلمیٰ یاسین اور ستارہ یاسین کی ملی بھگت ہو، یہ لوگوں کا کہنا ہے جیسے کہ کمنٹس ہمیں موصول ہو رہے ہیں۔ لیکن دوستوں یہاں میں ایک بات بتاؤں گی، بھلے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، کوئی عورت میرے اندازے میرے خیال کے مطابق اس طرح کا حال اپنا نہیں کر سکتی، اپنی بھویں نوچ لے، اپنے بال کاٹ لے، صرف اور صرف اس لیے کہ میری بہن کو سبسکرائبرز مل جائیں۔ ایسا نہیں ہوتا، یہ ماننے والی بات نہیں ہے، سینس نہیں جاتے وہاں پر۔ لیکن یہ دیکھنا کہ سلمیٰ یاسین نے اپنے چینل کے لیے کیا، وہاں اندازے اور جو ہے وہ خیال زیادہ جاتا ہے کہ ممکن ہے کہ ایسا ہو، کیونکہ ابھی تک جو شواہد سلمیٰ یاسین نے دیے ہیں وہ بالکل 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 بھی اس قابل نہیں ہیں کہ انہیں مان کر کسی کو گنہگار ٹھہرایا جائے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ انہیں جان کر دیکھ کر کہ ایک بندی 2 ہفتے اور تقریباً 3 ہفتے سے وائی ٹی کے اوپر رولا ڈال کے اور یہ پروفس لے کر آ رہی ہے، تو وہاں یہ ضرور لگتا ہے کہ ان کو کوئی نفسیاتی ایشو ضرور ہے۔ اور یہاں میں درخواست کروں گی سمیرہ عزیز صاحبہ سے کہ پلیز اگر آپ کر سکیں کچھ تو آپ سعودیہ عرب کی اتھارٹیز سے، وہاں کی گورنمنٹ سے بات کر کے اس ایشو کو جو ہے وہ لیگلی جو ہے وہ آپ خود سے اپنی گورنمنٹ کی طرف سے جا کر دیکھیں اور پتہ کریں کہ اس میں کتنی ریئلٹی ہے، کون سے پروفس ہیں اور کون سے شواہد ہیں۔ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ سلمیٰ یاسین لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیل رہی ہیں، اور اگر اس طرح انہیں کھلا چھوڑ دیا گیا تو وائی ٹی کے اوپر بہت سے لوگ اسی قسم کی اوچھی حرکتیں اور اوچھے ہتھ کنڈے کر کے لوگوں کا جینا حرام کریں گے اور اس پلیٹ فارم کو بھی بدنام کریں گے۔ اس کے علاوہ اگر ہم اس قسم کی جو جیسے اتنے بڑے بڑے گناہ کی جو ہے وہ یہاں پر الزام لگائے جاتے ہیں، ان کی تحقیق نہیں کریں گے تو ہمارے ملک اور ہمارے مذہب کا نام ضرور خراب ہوگا، جو کہ نہیں ہونا چاہیے، کسی طور نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں میں یہی کہوں گی کہ جن لوگوں کی عقل ناقص ہو انہیں وائی ٹی کے اوپر آ کر بیان بازی سے گریز کرنی چاہیے۔ جی دوستو، یہ میں کہہ رہی ہوں ہیٹرز کے لیے، کیونکہ ہیٹرز ہمیں کہتے ہیں کہ آپ سپورٹرز جو ہیں وہ فلاں ہیں، مینٹل آنٹیاں ہیں، یہ ہیں وہ ہیں۔ تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جو شواہد آپ دیکھ رہے ہیں، جس اینگل سے ان شواہد کو آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو ستارہ یاسین گنہگار دکھائی دے رہی ہے، لیکن جس اینگل سے ہم دیکھ رہے ہیں تو ہمیں وہ شواہد بیکار، بے اثر اور کمزور دکھائی دے رہے ہیں۔ تو ان کمزور شواہد کی بنیاد پر ہم کسی کو گنہگار نہیں ٹھہرا سکتے۔ وائی ٹی کے اوپر آپ بھی کام کر رہے ہیں اور ہم بھی کام کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے گھٹیا اور گندے الفاظ استعمال کریں۔ تو سوچ سمجھ کر بات کی جائے تو بہتر ہوگا۔ اور دوستو میرا خیال ہے اب تک کے لیے اتنا کافی ہے، پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ریئیکشن میں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ چینل پر جو لوگ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا، اور جاتے ہوئے ہمیشہ کی طرح دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان سے مردوں اور عورتوں سے رکھے ہمیں اور ہماری فیملیز کو محفوظ۔ آمین آمین۔ اللہ حافظ۔